السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نبداو واحد الدرس جديد اللي العنوان ديالو الطاقه الكهربائيه لينيرجي الكتريك. قبل ما نبداو الدرس ديالنا هو الاول خصنا نستحضروا العلاقات اللي شفنا في الدروس السابقه، الدرسين ديال قانون اوم والقدره الكهربائيه. قانون اوم كيقول لنا بان التوتر بين مربطي موصل اومي اي كتساوي ار فوا اي. بالنسبه للقدره الكهربائيه، القدره الكهربائيه هي الجداء بين التوتر الكهربائي وشدة التيار. الوحدة بالنسبة للقدرة الكهربائية هي الوات، بالنسبة للتوتر الكهربائي هو الفولت، وبالنسبة للشدة تاع التيار الكهربائي هي الأمبير، والمقاومة دائما الأوم. الوحدات خصنا نضبطوهم. بالنسبة لهذا الدرس هذا إن شاء الله غادي نحتاج لهاد العلاقات اللي ذكرنا دابا في هذا الدرس ديالنا. نبداو اول حاجه نعرفوا شنو هي الطاقه الكهربائيه. لا سيتوياسيون دو ديبار، chaque maison a un compteur électrique. Le compteur électrique هو العداد الكهربائي et qui affiche la valeur de l'énergie consommée pendant une certaine durée T, ça veut dire le temps, en kWh comme unité pratique. Alors, comment mesurer l'énergie électrique et quelle est l'information trouvant dans une فاكتور الكتريك؟ هنا غادي نعرفوا كيفاش غادي نحسبوا الانرجي الكتريك داين اباراي، ومن بعد غادي نشوفوا شنو هي المعلومات اللي كتعطيني فاكتور d'électricité. Premièrement, on va voir la notion de l'énergie électrique en commençant par une manipulation simple en branchant une lampe de caractéristiques nominales مميزات الاسميه 100 واtt 100 واtt و 220 فولت à un prise de courant et relié à un compteur électrique. يعني التجربه ديالنا اش غادي يكون فيها؟ تكون عندنا واحد لا لامب relié à un compteur. لو كونتور يعني العداد الكهربائي، ومن بعد كذلك غادي نحددو حنا لا طونسيون كما كنلاحظوا هنا، غنحددو لا طونسيون ديالنا، ومن بعد غادي نحددو لانتونسيتي اون فونكسيون دو طون، يعني بدلاله الزمن، يعني مده الاشتغال تاع هذا المصباح ديالنا. الحاجه اللي خصنا نعقلوا عليها هي هاد لا فالور كي افيش او كونتور، اوكي، اللي هي شحال؟ 50 واط اور. هنا التوتر الكهربائي وشده التيار الكهربائي الا درنا الجداء ديالهم غادي يعطينا تقريبا 100 واط. الا درتو 220 فولت مضروبه في 0.45 امبير غادي تعطينا تقريبا 99 واط، اللي كتقرب لينا القيمه ديال المصباح. من بعد غادي نشوفوا لو ريزولتا دو مانيبيلاسيون ديالنا. لو طابلو ديالنا لا بويسونس ديال لا لامب هي 100 واط، لا ديوري دو فونكسيونمون يعني مده الاشتغال ديال هذا المصباح هي نصف ساعه 0.5 اور. خدينا 100 واط وضربناها في 0.5 اور. لو برودوي بي فوا تي، لا بويسونس فوا لو طون، اوكي. اش عطاتنا شحال؟ il nous donne 50 واط اور. كنلاحظوا الوحده منين جبناها هي هذه الواط وهذه هي الاور، صافي دير غتعطينا شنو؟ واط اور. من بعد قارناها مع لا فالور اللي تلاقينا في لو كونتور. احنا نرجعوا لو كونتور ديالنا، لو كونتور ديالنا فيه 50 واط اور. ملي قارناها مع لا فالور اللي كاينه في لو كونتور تلاقيناها لا ميم فالور، دونك عندي هنا 50 واط اور 50 واط اور. وكنعرفوا بان لو كونتور ديالنا il mesure l'énergie électrique، يعني كيحسب لنا الطاقه الكهربائيه المستهلكه. دونك l'observation, le produit P fois T est égal la valeur sur le compteur. هادشي اللي كنلاحظوا. Pour la conclusion, l'énergie électrique notée E، علاش رمزنا ليها ب E؟ نسبة للحرف الأول من l'énergie électrique. L'énergie électrique الحرف الأول هو E. L'énergie électrique notée E est une grandeur physique qui exprime la quantité d'énergie consommée par un appareil électrique. L'unité dans le système SI, ça veut dire dans le système international, est le joule. الوحدة العالمية هي الجول. On le calcule par la relation suivante. Pour la relation، بالنسبة انتبهوا معايا هنا، بالنسبة للوحدة العالمية اللي هي لو جول. لو جول دونك لو بي يعني القدرة الكهربائية لا بويسونس غادي تكون اون وات، اي لو طون غادي يكون اون سكوند. المدة الزمنية خصها تكون بالثانية. مزيان. بوغ لينيرجي اون وات اور يعني الطاقة الكهربائية بالوات ساعة، خاص
القدره الكهربائيه دائما كتكون بالوات، ولكن المده الزمنيه كتكون الساعه. واضحه، لان عندي هنا وات اور، دونك هنا غادي تكون عندي الوات وهنا غادي تكون عندي الساعه. بالنسبه الى كانت عندي الطاقه الكهربائيه بغيت نحسبها بالجول، خاص يكون عندي القدره الكهربائيه بالوات، وخاص تكون عندي المده الزمنيه بالثانيه اون سكوند. avec E c'est l'énergie électrique en joule. en joule الا كان عندي لو طون en seconde، و en watt en watt heure الا كان عندي en watt heure الا كان عندي لو طون en heure. la puissance c'est toujours en watt، mais la durée soit كتكون عندي en seconde ولا كتكون عندي en heure. هنا en heure. et remarque هنا غادي نشوفوا كيفاش غادي نحولوا من الجول للوات ساعه. le joule est l'énergie électrique consommée par quoi un appareil de puissance nominale 1 watt qui fonctionne pendant une seconde. يعني عندي شنو هو واحد جول ديال الطاقه الكهربائيه، هو حينما كيكون عندي واحد الجهاز اللي القدره الاسميه ديالو هي واحد وات ساعه، كيستهلك ليا واحد الكميه تاع الكهرباء في ثانيه واحده. هذا هو واحد جول. دونك سيتادير غنحولوا هذا لو تكست هذا لعلاقه رياضيه. سيتادير كوا ان جول ايكال ان وات فوا اون سكوند. دونك هنا العكس، بينا العكس. شنو هو الوات ساعه؟ الوات ساعه شنو هي؟ الوات ساعه هي واحد وات مضروبه في شحال في الساعه. ولكن الساعه حنا كنعرفوا باننا الا بغينا نحولوها للجول خصنا نحولوها للثانيه. يعني ساعه واحده شحال فيها من ثانيه؟ فيها 3600 ثانيه. منين جبناها؟ 60 مضروبه في 60 دقيقه مضروبه في 60 ثانيه. 60 دقيقه هي ساعه مضروبه في 60 ثانيه كتعطينا 3600 ثانيه. دونك واحد وات ساعه شحال كيساوي 3600 جول. هنا دابا غادي نستنتجوا العلاقه اللي غادي تمكننا نحولوا من الوات ساعه للجول. الا بغينا نحولوا من الوات ساعه للجول اش كنديروا؟ كنضربوا في 3600 ثانيه. اوكي، الا بغينا نحولوا من الوات ساعه للجول كنضربوا في 3600. الا بغينا نحولوا من الجول للوات ساعه كنقسموا على 3600 ثانيه. كنتمنى ان هذه الفقره تكون واضحه. هنا غندوزو لابليكاسيون باش نشوفوا فعلا واش استوعبنا هذه الفقره اللي دازت. عندنا ان فور électrique de puissance nominale 4 kW. il fonctionne pendant une heure. calcule l'énergie consommée en watts-heure et en joules. Premièrement, on va calculer en watts-heure. La relation c'est PE est égal à P fois T, avec P est égal à 4 kW. خصنا نحولوها علاش؟ نحولوها لو وات غتعطينا 4000 واط. et le temps T égale 1 heure. Donc on va faire une application directe. 4000 fois 1 égale à 4000 watt-heure. On va le convertir en joule. نحولو لجول. كنعرفوا بان واحد وات ساعه فيه 3600 جول. دونك E est égal 4000 مضروبه في 3600 كتعطينا 14,400,000 جول. On passe à l'énergie électrique d'un appareil de chauffage. هنا الا كنتو عاقلين نفس الفقره شفناها لا بويسونس الكتريك. دونك شنو هو الفرق بيناتهم؟ هنا غادي نشوفوا بلاصه لا بويسونس غنشوفوا لينيرجي، ولكن غادي نستعملوا نفس الطريقه ونفس البرهان الرياضي اللي شفنا سابقا. بون qu'est-ce que ça veut dire un appareil de chauffage? Ça veut dire c'est un appareil qui transforme l'énergie électrique en énergie thermique. يعني كتحول لي الطاقه الكهربائيه لطاقه حراريه. ça veut dire la chaleur، الحراره، comme chauffe-eau، fer à prise، four électrique، etc. باش كيتميزوا هاد لي زاباراي؟ كيتميزوا بالكونديكتور اوميك دو ريزيستانس R، كيتميزوا بواحد لا ريزيستانس اللي هي R. دونك l'énergie consommée d'un appareil اللي شنا يلا شنا E est égal à P fois T. هذه هي la première relation. Pour la deuxième relation اللي غادي نشوفوا la puissance électrique. Pour la puissance électrique on a besoin de la tension électrique U et l'intensité électrique I. التوتر الكهربائي U وشدة التيار الكهربائي I. من بعد كنعوضوا هاد العلاقة الثانية في العلاقة الأولى، كنعوضوا P بالعلاقة بهاد U فوا I. اش كيولي عندنا؟ كتولي عندنا E كتساوي U فوا I فوا T. مزيان؟
هذه هي العلاقه الثالثه غادي نستغلوها باش اننا نوصلوا لواحد لا غولاسيون اللي غتمكننا من حساب الطاقه الكهربائيه بالنسبه لي زاباغاي دو شوفاج. غنستعملوا قانون اوم، ونستعملوا قانون اوم اللي شفناه اللي في الدرس الاول كما قلت لكم U كتساوي R فوا I. هذه هي لا كاتريام غولاسيون. من بعد غادي نعوضوا الا كنتو عاقلين على العلاقه اللي كانت نعوضوا U ب R فوا I. اش غنتلاقاو E كتساوي R فوا I فوا I فوا T. Donc I fois I est égal à E au carré. I fois I est égal à I au carré. Donc la relation اللي غادي تكون عندنا اللي غادي تمكننا اننا نحسبوا l'énergie consommée par un appareil de chauffage, c'est E est égal à R fois I au carré fois T. هنا غادي تكون عندنا une petite remarque. L'énergie électrique E consommée par un appareil thermique de résistance R se transforme presque au total, يعني تقريبا كليا en énergie thermique Q. l'effet de Joule هذا كيتسمى l'effet de Joule. شنو هو l'effet de Joule؟ هو تحويل الطاقة الكهربائية لطاقة حرارية. هذا هو l'effet de Joule، مفعول جول. دونك غادي نكتبو E كتساوي Q. هاد اللي يلاه حسبنا كتساوي Q. دونك Q اش غادي تساوي؟ غادي تساوي هاد لا غولاسيون اللي تلاقينا كتساوي R fois I fois T. Ça pour l'énergie thermique. On passe à l'application. Un fort électrique de résistance 100 ohms à travers un courant électrique I égal à 10 ampères. Il fonctionne pendant une demi-heure. Calcule l'énergie en watts-heure et en joules. Donc on va appliquer toujours la relation liée d'abord. E est égal à quoi? E est égal à R fois I au carré fois T. Donc R qui est là, I qui est là et le temps qui est là. On va faire une application numérique. 100 fois 10 au carré fois 0,5. Donc égal à 50 000 watts-heure. On va le convertir en joule. اش غادي نديرو؟ غادي نضربو في 3600 وغادي تعطينا هاد القيمه هادي اللي كاينه هنا. مزيان. دونك اون باس à l'énergie consommée par une installation. فاش كيكون عندي واحد التركيب منزلي شنو هي l'énergie consommée par une installation؟ est égale à la somme des énergies de chaque matériel. Par exemple ici la lampe. Attention هنا بالنسبه لهاد الوثيقه اللي عندنا هادو راه ماشي les énergies هادو راه لي بويسونس. هادو لي بويسونس هادو اللي كاينين عندنا هنا. اوكي. دونك اش غادي نديرو باش نحولوهم لي زيد انرجي؟ راه حطيت هنا واحد لا durée de fonctionnement. Toujours la durée de fonctionnement c'est très important. Bon, l'énergie totale égale à quoi? D'une installation, par exemple maison ou la usine, égale à quoi? À la somme des énergies consommées par chaque appareil de l'installation fonctionne en même temps. Donc la relation E est égale à E1 plus E2 plus E3 etc. على حساب عدد les appareils اللي كاينين عندنا. Bon, par exemple, نشوفوا هذا l'exemple هذا اللي عندنا هنا. La durée de fonctionnement c'est une heure. Donc هاد une heure غادي نضربها في chaque appareil. Donc هنا غادي نحول هادي شنو؟ 2.5 كيلووات اور. هنا 1200 كيلووات وات اور. هنا 4 كيلووات اور وهنا 75 وات اور. دونك وغادي نحول هادو اللي عندهم لي كيلووات غادي نحولهم لوات باش نقدر انني ندير لا صوم. دونك غتعطيني هنا شحال؟ 2500 وات اور زائد 1200 وات اور زائد 4000 وات اور زائد 75 وات اور غتعطيني لينيرجي توتال سي 8175 وات اور. الا بغينا نحسبوا لينيرجي ردوا البال توجور لو طون. بور لو كونتور الكتريك لو تري امبورطون في لو كونتور الكتريك اللي خصني نعرف هو شنو؟ هو لينيرجي كونسومي اللي هي هادي اللي كتافيشا ليا هنا l'unité de l'énergie. هاد لو ديسك دو كونتور و لو تري امبورطون في كلشي هادشي لا كونستانت دو كونتور. لا كونستانت دو كونتور اللي كنرمزو ليها باش بالسي. باغ اكزومبل هنا في هاد لو كونتور ديالنا شاك كونتور عنده لا كونستانت ديالو. اوكي. باغ اكزومبل في لو كونتور ديالنا اللي عندنا هنا سي ايت ايغال ا 1.8 وات اور بار تور. TR ça veut dire tour. شنو هي لو تور؟ الا كنا كنشوفوا لو كونتور نشوف حتى الديابو المقبل ان شاء الله نشوفوا واش واحد ليكزامبل. لو كونتور électrique c'est un appareil de mesurer l'énergie électrique consommée par une installation électrique. Par exemple la maison كتعرفوا بان لي ميزون شاك ميزون عندها ان كونتور électrique. هنا اللي خصنا نردوا ليه مزيان البال chaque tour de le disque est proportionnel يعني تتناسب مع l'énergie consommée enregistré sur le compteur et appelé
لا كونستانت دو كونتور نو تي سي، يعني شاك تور كتعطينا واحد لينيرجي الكتريك كونسومي. باش كنعرفوا واحد الدوره لو كونتور كيكون فيه واحد لو سينيال، ها هو بحال هنا شوفوا لي هذا لو كونتور هذا كيكون فيه واحد لا بار كحله، وكنعرفوا شحال من دوره دار. الا دار واحد الدوره دونك اون ا كونسومي واحد لا كونتيتي دي الكتريسيتي. باغ اكزومبل نرجعوا لو كونتور ديالنا هنا، مثلا الا دار لو كونتور ديالنا واحد الدوره يعني اننا استهلكنا 1.8 وات اور. جوج دورات يعني شحال استهلكنا؟ غنضربوا هذيك 1.8 في جوج، 3 دورات غنضربوها في 3، 4 دورات 100 دوره اكسيتيرا. اوكي دونك اش غنستنتجو بان لا غولاسيون ديالنا ديال لينيرجي الكتريك اللي عندها علاقه بلو كونتور واحد العدد ديال الدورات اللي هو ان مضروب في لا كونستانت ديال le compteur ديالنا. L'énergie électrique mesurée par le compteur est donnée pour la formule suivante: E est égal à n fois C. Avec n c'est le nombre de rotations de disque، يعني عدد الدورات ديال القرص ديالنا. الوحدة ديالها هي TR. من بعد C c'est l'énergie consommée pendant le tour complète، un tour complète d'un disque de compteur. الوحدة ديالها هي الوات باغ تور، وبعض المرات كنتلاقاو لو كيلو وات باغ تور. فقط هنا مساله تاع التحويل ديال الوحدات ماشي اشكال. اخر فقره ديالنا هي لا فاكتور ديليكتريسيتي، الفاتوره ديال الكهرباء وكيفاش كتحسب هاد الفاتوره تاع الكهرباء. غنشوفوا هنا واحد لاكتيفيتي. برومييرمون في هاد لاكتيفيتي اون فا ديتيرميني لا كونسوماسيون دو لو موا افريل، ومن بعد غادي نديتيرمينيو لو بري دو كونسوماسيون، يعني الثمن ديال هاد لا كونسوماسيون. في البدايه ديال الشهر ديال افريل، يعني المؤشر القديم لو ديبي ديال الشهر ديال افريل كانت عندنا هاد القيمه هذه اللي هي 2742 كيلو وات اور. هاد كيلو وات اور هي الوحده ديال لو كونتور ديالنا. الا لاحظتوا هنا لا كونستانت دي كونتور، واخا ما نستعملوش في هاد التمرين، لا كونستانت دي كونتور ديالنا في هاد الحاله هي 2 وات اور باغ تور. الا شفتوا الفرق راه كاين فرق بين لو كونتور اللي شفنا ديجا وهذا لو كونتور هذا. من بعد في النهايه ديال الشهر ديال افريل تلاقينا باننا وصلنا 2841 كيلو وات اور. دونك اش غادي نديرو هنا باش نحددوا لينيرجي كونسومي؟ لينيرجي كونسومي سي تري فاسيل، هي ديال النهايه ديال الشهر يعني اخر الشهر، وغادي نقصوا منها البدايه ديال الشهر. ça veut dire la différence entre E2 et E1. Bon, pour la réponse, pour calculer la consommation de l'énergie E pendant certaines périodes, on va faire la différence entre l'indice de fin de période de la consommation, ça veut dire E2, et celui du début de la période, ça veut dire E1. Donc la relation est E est égal à E2 moins E1. ابليكاسيون نيميريك، يعني غادي نشدو هاد القيمه هادي ديال 2840 ها هي، وغادي نقصوا منها 2742 غتعطينا 99 كيلو وات اور. مزيان. بور لا دوزيام كيسيون قال لنا كيلي لو بري دو كونسوماسيون تيل كو 1 كيلو وات اور ايكال 0.9 درهم. هنا عطاونا الثمن ديال 1 كيلو وات. اوكي لو بري دو كونسوماسيون عطاونا الثمن تاع 1 الكيلو وات. من بعد حنا شحال عندنا من كيلو وات؟ عندنا 99 كيلو وات. دونك غنديروا لا ريغل دو 3، العلاقه الثلاثيه. دونك اكس شحال غادي يساوي في هذه الحاله؟ 99 مضروبه في 0.9 على 1 اللي كتعطينا 89.1 درهم. بون بالنسبه لهاد القيمه هذه كتساوي القيمه ديال الاستهلاك ديالنا، ولكن ماشي هي اللي كنتلقاو فقط في الفاتوره ديالنا، ولكن كيتزادوا واحد المجموعه ديال الحوايج اخرين، مثلا مجموعه تاع الضرائب لي تيفيا اكسيتيرا. بون جيسبيغ كو فوز افي بيان كومبري لو كور، كنتمنى انكم فهمتوا الدرس مزيان. الا ما فهمتوش في حاله كان عندكم تساؤلات حاولوا انكم تكتبوهم لي في لي كومونتير وغادي نجاوبكم في اقرب وقت ممكن. هذا هو اخر درس عندنا هنا بالنسبه للوحده ديال الكهرباء. بقى لنا دابا نخدموا بعض التمارين، ومن بعد غادي نحاولوا اننا نبداو الامتحانات تاع السنوات الفارطه ان شاء الله. يلا السلام عليكم.